स्पीडी रिलीफ मिला, वो भी था जैसे वो आए एग्जाइल से वापस आए, बड़ा स्पीडी उनको रिलीफ मिल गया। तो मतलब मामला बेहतर हुए तो स्पीडी जो है उसका ट्रायल हुआ, रिलीफ मिल गया। तो आप ये कह रहे हैं कि इधर भी ये चीजें हो सकती हैं जो केसेस बने हुए हैं। अगर आप मुझे बोलने दे तो मैं आपको जवाब दे दूं कि यही जजेस बैठे हुए जो आज बैठे हुए यही जजेस थे, और इन्हीं जजों ने अपनी मर्जी से ओपन ट्रायल किया है। कोई बंद कमरे में कैमरा ट्रायल नहीं हुआ मेरे भाई। तो स्पीडी तो होनी चाहिए रिलीफ। मैं समझता हूं कि पीटीआई वालों के भी स्पीडी रिलीफ होना चाहिए। किसी को डिले इन जस्टिस, डिनाई इन जस्टिस वाली बात है, तो सबका ये हक है। आर्टिकल 25 के तहत सबको ये हक है, आर्टिकल 10 के तहत सबका ये हक है, और वो उनको मिलना चाहिए। मैं इस बात का उनकी हिमायत और तायीद करता हूं। चले, मुझे फरवा के पास भी जाना है। अजहर साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? आप रिस्पॉन्ड कर ले, फिर फरवा को। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, आप शायद भूल गए हैं, निहाल हाशमी साहब की शायद भूल गए हैं। नैब ने आके खुद कहा था कि हमने केसों की पैरवी नहीं करनी, भूल गए हैं। वो जब आए थे वो डील करके आए थे लंदन से, ये भी रिकॉर्ड की बात है। उनके लिए बायोमेट्रिक काम हुआ था, हम सब ने देखा है। प्रोसिक्यूटर जैसे बदले गए, तब्दील किए गए, ये जो बैठ के ना मजाक करना अच्छा नहीं लगता। वो जो बातें हैं ना, वो बैठ के अगर तो मैं भी एक जवाब दे दूं। क्या मैं खत्म कर लूं ना, मैं खत्म कर लूं निहाल हाशमी साहब, इसी चैनल पे बैठ के निहाल हाशमी साहब आप मुझे बात कर लेने दें। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मेरी एक बात सुनने का, बात कर लेने देना मुझे। और अगर आ गए तो मैं शर्त लगाया था ना आपने, आप शर्त भी हार गए। भाई जरा बात कर लेने दे, कौन सी शर्त आ रहा हूं मैं? इस निजाम की तबाही की बात कर रहा हूँ, इस निजाम की तबाही की बात कर रहा हूँ कि जो बैठ के डीले करके आए हैं। ये जो बाजवा से मुलाकातें होती रही हैं आप लोगों की, ये जो बाजवा के साथ अंडरस्टैंडिंग रही है आपकी, ख्वाजा आसफ ने कहा है। अभी ख्वाजा आसफ मुझे ये बताए ना, एक बात जवाब दे, ख्वाजा आसफ ने किस हैसियत में कहा है और किस हैसियत में हनीफ बासी कह रहे हैं, किस हैसियत में ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल के अंदर है। खुदारा यार, थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए बात करने में। क्या किया आपने? आप लोगों ने तो निजाम की तबाही कर दी है। आज मुल्क खड़ा है, आप लोग वजह से खाद्य पॉलिसी तबाह हो गई, आपके वजह से हमारे दाखिला पॉलिसी तबाह हो गई। कमाल आपने नौजवानों के साथ क्या किया, आपने एग्रीकल्चर के साथ क्या किया? मैंने आपको आराम से बात करते थे, बात पूरे सियासी लोगों को आप खुदारा झूठ बोलने के अलावा काम कोई नहीं आपको, झूठ बोलने के अलावा काम है कोई और आपको? झूठ ये बात करो, बात सुने, फिर बात सच भी नहीं आदमी है, और आप बैठ के ये बात करते रहते हैं ऐसी। मुझे बात खबर जवाब दे दीजिएगा। आप कमाल हो गया। ऊपर डील करके आया, डील करके आया, बाजवा से मुलाकात हुई। मैं नहीं कह रहा, जुबैर ने कही है। क्या बात कहते हैं आप? जो मर्जी कहते रहे आप कुरान की कसम खाओ, कुरान की कसम यहाँ बैठ कर खाओ, कुरान की कसम यहाँ बैठ कर। ऐसा नहीं हुआ, करो कुरान की कसम। जी मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने कोई डील भाई कुरान की कसम खाओ यहाँ बैठकर, और ऐसे बातें ना करे बैठकर। ये आप जैसे झूठे लोग बोल सकते हैं। भाई फिर वही बात, भाई मैं नहीं ये कह रहा। जुबैर आपका था, आपने पहले भी जुबैर आपका था, राना सनाउल्लाह आपका था। राना सनाउल्लाह मेरा आदमी तो नहीं है, जुबैर मेरा आदमी तो नहीं है। आप इतना ये लोग किनके लोग थे? झूठ बोलते हो गया यार। कौम आपको देख रही है, आप कौम आपको देख रही है, आपकी किसी बात पे कौम को इतबार नहीं। आप लोग खुद गर्जी की सियासत करते हैं, आप खुद गर्जी की सियासत करते हैं। अब दोनों पार्टीज अपने अपने टाइम की बातें कर रही है। ये अब हमारी तल्ख हकीकत है कि किसने किस दौर में क्या किया, और ये कौम के सामने है। इसका अच्छे और बुरे का फैसला कौम नहीं करना है। फरमा आप देख रही है सूरत, प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामान में आके आज दावत दे रहे हैं अपोजिशन को। तो ये मुज़ाकरात में से कितने ज़रूरी हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो मुज़ाकरात कितने ज़रूरी हैं? Thank you so much for inviting me. और before answering your question, I want to say something, क्योंकि बड़ी लंबी बहस चल रही है। देखिए, हमारे मुल्क में we are stuck in a perilous situation right now, और ये विशियस सर्कल है। तो इसे समझने की ज़रूरत है कि हमारे सियासतदान, ख़्वाह वो इमरान खान साहब हो या उनकी जमात हो, नून लीग हो उनकी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो उनकी जमात हो, MQM हो या JUIF हो और दीगर जमातें, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एवरीबडी वांट्स टू बी फेवरेट, ठीक है, लेकिन जब उनकी आंख खुलती है एट द एंड ऑफ द डे तो उनको पता चलता है कि वो तो लय पालक हैं, और फिर उनको लगता है कि नहीं, ये दूसरा वाला फेवरेट हो गया है, हम लय पालक हैं, तो इसको हम नीचे उतारें। और इसी प्रॉब्लम की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं, निहाल हाशमी साहब भी और अजहर सिद्दीक साहब भी। तो पॉइंट ये है कि आप बातचीत से ही हल निकाल सकते हैं। रही बात वज़ीर आज़म के सवाल का, आपने मुझसे पूछा है। देखिए, वज़ीर आज़म ने जब हल्फ उठाया था
تو تب بھی انہوں نے چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی تھی. مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ جن سے آپ نے چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا ہے عمران خان صاحب سے، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ایک کی رول ہے جو پلے کر سکتی ہے. اگر کل کو عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو جاتی ہے تو پھر ان کا پتہ کٹ جائے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اسمبلی کے فلور پہ تو کہتے ہیں، اور نون لیگ کے ساتھ بہت بہت کچھ ہوا بھی ہے، مگر عملی طور پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا. آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 5 سال کے لیے اندر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، 5 سال سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے عمران خان کو. دیکھیں یہ کیسز عدالتوں میں ہیں، لیٹ دی جوڈیشری ڈیسائیڈ کہ کیا ہونے والا ہے. آپ لوگ ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، جو کہ مجھے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. شہباز ون مور پوائنٹ، شہباز شریف صاحب آپ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو آج یہ نظر کیوں آ رہا ہے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ریزرو سیٹس والا معاملہ ہو سکتا ہے حل ہو جائے، کیونکہ 2 کیسز میں عمران خان نکل گئے ہیں، تیسرے کیس میں بھی کل سماعت ہے، ہم دیکھ لیں گے اس کا کیا حال ہوگا. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ اب بند گلی میں جاتی جا رہی ہے اور آپ اسے بہت لمبا نہیں چلا سکتے، تو آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہی کرنی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جن سے بات کرنی ہے وہ بھی اس بات کو سمجھنے سے مطلب یہ گورنمنٹ کی مشکلات کی آپ جو بات کر رہی ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑھنے جا رہی ہیں، جو جس طرح شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں 12 اس حوالے سے. جی فروا، جس طرح شیخ صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ آئندہ 3 ماہ جو ہے وہ حکومت کے لیے مطلب ڈیسائسو ہوگی، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس میں خصوصی طور پہ جو وہ بات کرتے ہیں انفلیشن، مہنگائی اس کی ایک بڑی وجہ، بجلی کے بل جو اب اگست کے مہینے میں مزید ایڈ آن ہو کے آئے گا، وہ ایک بڑی وجہ ہو سکتے ہیں. وہ تو سپریم کورٹ میں ایک بڑے عہدے کی بات کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قاضی فائزہ صاحب کا جاتے ہیں تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. میں کوئی ایسی پریڈکشن نہیں کرتی ہوں، ہمارے ملک میں پریڈکشنز چل بھی جاتی ہیں، کبھی بیکار بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے صرف ایک چیز سمجھ آ رہی ہے بینگ اے جرنلسٹ، وہ یہ ہے کہ آپ سب کی آپس کی لڑائی میں آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آپ سب لے پالک ہیں، آپ میں سے کوئی فیورٹ نہیں ہے. تو خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، سب کے ساتھ ایک 2 دفعہ یہ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے. ون مور تھنگ، عمران خان صاحب کے کیسز میں سے چھٹکارا ملنا ایک الگ کیس سٹڈی ہے، جو کہ اظہر صدیق صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں، مگر ان کا اقتدار میں آنا اٹس این ادر اسٹوری. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیسز تو ختم ہو گئے مگر وہ 4تھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکے. اگر عمران خان صاحب باہر آ بھی جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 9 مئی والا بیانیہ، کیونکہ اس ملک میں 2 بیانیے چل رہے ہیں، کہ عمران خان کا اور ایک 9 مئی والا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 9 مئی والے بیانیے کو ڈیمیج کوئی بھی ہوتا ہوا برداشت کرے گا. اس لیے اقتدار میں آنا ایک الگ کہانی ہے. ہاں عدالتیں اگر ریلیف دے دیتی ہیں اور صحیح بنیادوں پر دیتی ہیں تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ نون لیگ ابھی متحمل ہے عمران خان کے باہر آنے کے لیے